wala pa nakabalo is damo na subong nagahimo sina nga kung ganegosyo ka kag hindi sila gusto malabawan ginhimo nila is ginalubngan nimo nga lupa orang imo nga balay pagsulodan nila or office ang doorknob sina o kung ginakaptan nila mag-open ginabutan nila maldisyon o kung ano man da nga klase nga maldisyon di para maka-avoid bala kamo amo ning ginhimo ko so hindi na kinahanglan nga magpausok pa kamo himuon nyo i-spray nyo na lang or butang nyo na ipahid nyo sa door nyo madamo nga kabalo ka mga sekreto sa mga witchcraft or mga iba na mga gamot or something mga may nakabalo sila sang mga hatag sang sumpa sa panimalay pag sulod na nila sa office o kung balay o kung sa diin man sa gate mo kung sa diin man da ang ilang nga kamot sinagin butangan na nila sang orasyon o kung pang sumpa o kung pang birit da sang imo nga negosyo o kung balay para mag-down ka magsirurot ka lang amo na siya hindi nimo ko amo niyo incense nga